Acara seterusnya engki kadito inti dari Isra Mi'raj sekaligus Haflatul Imtihan seperti Abu Dhabu kadinto abdi ngatoren de salerana semoljah Kiai Haji Holil Ja'far sedari Ponpes Al Usmani Bedian Bondowoso de patena abdina ngaturagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi amarana bil i'tisami bihablillah wal ibti'adi 'anil 'adatil jahiliyah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyakum min ayatina innahu huwas sami'ul basir al-aya au kama qala wa qala fi ayatin ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarif ma'addim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyur rahmati wa qudwatul ummati linailis sa'adati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihuda amma ba'du. Hadaratal mukarramin, setujunya para masyayikh, para kiai, para muallimil Quran, para ustad, sesetujuna abdina ta'dimi ben abdina amul ja'aki, langkong-langkong pengasuh lembaga Al-Miftah Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Ghani sesangat abdina ta'dimi ben abdina amul ja'aki Sayyidil Habib Mahdi Al-Mukhtar Serabu Epon dari Probolinggo si abdina ta'dimi ben abdina amul ja'aki seteja majlis keluarga Pondok Pesantren Al-Miftah si abdina amul ja'aki setejana para pengurus Dewan Guru Lembaga Pendidikan Islam Al-Miftah sesetejana abdina amul ja'aki si abdina hormati Bapak Kepala Desa sareng seteja parangkat-parangkat epon
Seteja panitia penyelenggara pengajian Isra wal Mi'raj sareng Haflatul Imtihan, seteja ale-ale rombongan hadroh, para sepo, para anum hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah asyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang malam samangkin abdi naban para ajunan seteja laki bini sepo muda paringin nikmat sa'arupa kesehatan sareng Allah ban nikmat sa'arupa kesempatan, nikmat sa'arupa kesadaran sehingga abdi sareng para ajunan bisa along polong alengki bersama nanang tempat sesae tempat semalam samakin sareng para malaikat epateti kebun-kebunan suarga dalam rangka pengajian Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng Haflatul Imtihan Pondok Pesantren Al-Miftah sebadan nang ti sakak dintoh samalar muka rabuna para ajunan setejah akompola para ajunan setejah jerih payah para ajunan seteja, harta yang dikorbankan para ajunan seteja keangkui mabeda pengajian, tanaga dan pikiran seekor banaki para ajunan keangkui mabeda pengajian, seteja namo kemuka ijata amal ibadah seitare masarang Allah subhanahu wa ta'ala sehingga seteja na rizki na iman taqwa husnul khatimah paringin teka hajat dari seteja hajat sarang Allah subhanahu wa ta'ala putra dan putri ajunan seteja seasakola ngaji badan lembaga kak dinto ilmu seiburu kaki sarang guru-guru na ustad-ustadah pedati ilmu semanfaat sebarokah sarang Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tetilan jelen na bunga na abaan bunga na orang tua nah ban kasalamatna nanang itunya langkong-langkong ajunan Allahu Rabbul Alamin. La para hadirin hadirat para ajunan seseteja na abdi na hormati ban abdi na amul jaaki. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah adebu na kanjeng Nabi idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Cek saking bahasa nanggungan tang umat-umat sebada nanggungan laki atau babini baan dia mon perpaan dan jelenan pas baan tetemu nanang kebun-kebunan suarga partau ambu kada noro akompol noro masuk nanang kebun-kebunan suarga jariah. Le sahabat ni ketimbul pertanyaan cak rendabun Rasulullah suarga ni kebadan nanang akhirat mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar pas kanjeng Nabi adabu wakton kenikah kebun-kebunan suarga sebadan nang etunya qalu mator sebagian sahabat ya Rasulullah wa mariyadul jannati pona apa seeko cak kebun-kebunan suarga kak dinto kanjeng Nabi le kak dinto parlen non sampai yaki karena nang eseman samangken iki nanang eseman samakin tak ikai maabisaos orang kak dinto ampun mulai tak tertarik mulai tak kotu mulai tak semangat kala ben-beden pengajian sampai nanang ekman kak diman saking dari pela ka kiai dari pela ka ustad dari pela ka guru-guru nah ben semangat panitia ben masyarakat ketika mabada acara Haflatul Imtihan peringatan Isra wal Mi'raj siaraki keliling anak pesopaja atena orang tergugah keangkui deki hadir nanang pengajian malahan nanang sebagian daerah non sebagian daerah lo kak dinto beri undian sera orang saakompol kalaban istiqomah ngaji kalaban ongkuan mari acara pengajian doa huru undian kak dinto buka buru buka le anapa nanang sama le orang tetap tertarik semangat keangkui akompol ngaji bersama de ka ilmuna Allah subhanahu wa ta'ala panitia ketika mabada pengajian panitia nanang kepaste badan nanang budi keamanan badan nanang budi orang iya toren sanlasani kaki ibri berkat Pak parengin ilmu esoro along kuna nang kebun-kebunan suarga ban panitia ni kaki ibri berkat ni kamon pengajian coba makin orang nanggungan
Pas mabeda deki acara ngonceng artis terkenal misalnya Ayu Teng Teng yang cengka kantok panitia nane kebedan nang iade anapa orang sekadir nang acara orkes takut sampai naik deki nang bedana panggung tapi pengajian panitia na beda ibu di orang iya atau orang kiring kangkui akompol adikir bersama bengaji bersama deka ilmu na Allah subhanahu wa ta'ala maka nak menurut kanjing Nabi orang seakompol nang pengajian ca epon sahabat wa mariyadul jannati ya Rasulullah qalah tebuna kanjing Nabi majalisul ilmi situng tempat tempat jadi akompol tang umat laki ata babini nang ceria ngacih ilmu na Allah subhanahu wa ta'ala wa fi riwayatin ukhra khilaqul dzikri akompola tang umat laki ata babini dan situng tempat kaangkui akabe semak dak ka Allah subhanahu wa ta'ala leni ke menurut kanjing Nabi gulaban para ajunan saat samangken akompol neneng kepun swarga na Allah subhanahu wa ta'ala le dari kadinto para hadirin hadirat para ajunan sesateja na abdina hormati ban abdina amul jaaki punten Pak abdina mator sekoni karena kadinto semoroka ban abdina ngaji ya deka Sayyidil Habib Mahdi Al-Muhdar serabu epon dari Probolinggo saking abdina epakon sareng kiai epakon tormator jimin sana usah sekoni lekan soalnya sekadinto non tausiah cara agama pidato lekak dinto debuna guru abdina khairul kalam qalla wadallah cara agama pidato lekak dinto tak perlu lanjeng sakoni sepenting eka ngarte sepenting eka ngarte sanika dan apa boleh dalam acara-acara tertentu misalnya deki walimatun nikah mun nang ini kacet lakar panjenengan Rabu niat ngaji ben niat adikir niat as-shalawat bersama ka Allah subhanahu wa ta'ala padah mangken orang opaman sakit cetak ban panjenengan emeliaki bodrek takir lalema beni beres Pak beni nambahin masalah dak kasongkana sanika kieu orang abidatu bid abid kelu empian tak coba to abeto marena kan engki Pak bangkit nanggungan kan sedekah jarang ngesen acara walima baik pas abid sekoni ya kembali beni coba tok kursen aku emek pon sorotoron sedekah lah kan baton orang ini kan macam telok mon batok ongkot kursi coba tok sedekah tapi mon batok semonan ya sorotoron gurupon engki Pak tapi mon batok harapan kan sedikah harapan enten gue letak kerajaan lanceng mator nikah para hadirin hadirat para ajunan sesateja na abdina hormati ban abdina amul jaaki peristiwa Isra wal Mi'raj singkat bisaos Pak karena tak ada orang nanggungan pohon apa boleh seakompol semak nang lembaga pendidikan pesantren Al-Miftah sampai di tengah desa engak nikah pesantren Al-Miftah menghasilkan anak didik sampai hafal Al-Quranul Karim 30 juz ni ke sebuah kebanggaan dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah desa nikah. Di tengah desa ada pendidikan Islam yang maju menghasilkan dari salah satu anak didiknya hafal Al-Quranul Karim 30 juz. Mun gula ban empian jangankan hafal 30 juz setahun benteng mun hatam pon ontong mbak haram ontong hatam setahun benteng nikah hatam setahun benteng ontong mangkana gula mator tak kerah mun orang nanggungan pasti sudah tahu sebeluk-beluknya sejarah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ngambri barokah ngereng yang tunggingan sekonni. La Isra Mi'raj ni kanon terjadi dekat Nabi Muhammad. Waktu kasak Nabi Muhammad deka paringin ujian sareng Allah koca amul huzun tahun duka cita dekat Nabi Muhammad karena paman yang membela kanjeng Nabi ban rajin kanjeng Nabi orang sepaling keseganin waktu nak nikah sete.
Mangkan orang kafir ni kamara jalaila menyakiti Nabi Muhammad, menyakiti deki para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah Nabi Muhammad uji kalaban kasosaan hibur sareng Allah subhanahu wa ta'ala patamasya sareng Allah subhanahu wa ta'ala lebat dari peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ati kanan malaikat Jibril tabun Allah ya Jibril baan engkau setia ayo tu saka angkui ajemputang kakase Muhammad baan dia Jibril ngalak situngkan ngalak kendaraan seanya maburok sebadana nang swarga pon barangkat malaikat Jibril waktu kasak Nabi Muhammad ti ke badana nang Ka'bah badana nang Masjidil Haram. Cepon malaikat Jibril assalamualaikum ya Rasulullah waalaikumsalam tabun malaikat tabunan malaikat Jibril ya Rasulullah abdin ekon pakon sareng Allah engki tabun malaikat tabun Nabi Muhammad ajunan samangken pakon Isra dari tempat Ka'bah to sampai ke Masjidil Aqsa ya Rasulullah. Singkat tak Nabi Muhammad turun dari masjid ketika naik ada kaburok Nabi Muhammad ni tak langsung naik Pak. Ada Pak buruk ni ke sebuah kendaraan yang super istimewa bencetak kira benda terkecuali seetetiaki sarang Allah subhanahu wa ta'ala seperti etetenin Nabi Ibrahim dan etetenin Nabi Muhammad. Cepon malaikat Jibril ngireng ya Rasulullah bon apa cepon Nabi Muhammad ya Jibril bon gula numpak kendaraan bagus engak neka umat gula numpak apa Jibril deka Nabi Muhammad. Mangkana uswatun hasanah taladan contoh sepaling bagus nih kan Nabi Muhammad aba nih ka andi kendaraan sesae kawal supirin ban malaikat Jibril kondektur ban kernitan nih ke malaikat Israfil ban malaikat Asrail umat gula numpa ada apa Jibril engak nih kan Nabi Muhammad Pak beni skala penting minta tolong tinglah hasil pas akan ceng lah benga motor tak muka kaca pole leni kesi terjadi mon perpan penting akhlak kaca bagus kalapson motor ting tetap mau ban orang ki ban tatang keting kama alik kama akak sadeka angki sebanyak enggak deka bila pas hasil ban Allah akan ceng lah benga motor mate kalapson tak atole tanpa enggak deka tapi mun Nabi Muhammad Jibril umat gula numpak apa mak gula numpak kendaraan sepaling bagus napa caepon malaikat Jibril mon umat ajunan numpak amal ya Rasulullah umat ajunan saya berjuang dan pesantren Al-Miftah ngorbanaki tanaga na ben pikirna memberi rasa keamanan kenyamanan ke anak didik ben sengacer pagi areng sareng dekas warkan Allah numpak amalah ya Rasulullah bunga kanjeng Nabi barangkat. Lah ketika barangkat nitenin buruk dapat situng tempat cepon malaikat Jibril ya buruk gep enzil buruk ambu toron tebuna malaikat Jibril toron buruk kak dintok mator malaikat Jibril ya Rasulullah inzil anyo ontoron ajunan epakon sareng Allah sholli fi kadal makan rakaatain ajunan epakon asolat sareng Allah neneng etana kak dinto 2 rakaat ya Rasulullah le kanjing Nabi asolat Allahu akbar mari asolat kanjing Nabi mator kanjing Nabi dak ka malaikat Jibril ya Jibril tempat apa nih ka Jibril tabuna malaikat Jibril tanah kak dintok ya Rasulullah ajunan seesolat tempat Nabi Isa lahir dari Ummina Siti Maryam kocak Baitalahmin bengkona teking nang nikah lekan Nabi Isa nikah Siti Maryam hamil tanpa mempunyai seorang suami lahirlah pada akhirnya seorang nabi dan nikah Nabi Isa anapa mak Siti Maryam nikah hamil Allah Ta'ala makon nyerop leer malaikat Siti Maryam daka malaikat Jibril serop ban malaikat Jibril dari jauhna hamil Siti Maryam lahir Nabi Isa dan dikeperak terjadi daka Siti Maryam Pak mun pas beda orang Maryam nanggungan ngandung tada lakena bani serop malaikat Jibril leer gini kantan
baongguan Pak mun esrop ibil kenika perak terjadi dek ke Siti Maryam. Le artinya nang ekini ke sebuah pelajaran Nabi Muhammad ditenen kendaraan yang super istimewa tapi depak waktuna as-salat dan dikatoron Nabi Muhammad laksana aki salat. Ni kesekotu ilakonin guleban para ajunan numpak kendaraan sebagus napa tapi depak waktu salat ambu kada laksana aki salat perintahna Allah Subhanahu wa taala. Ya cak mun orang nanggungan pas entar rumbungan bisa lagi. Neka orang bedian Pak enten seporana orang bedian. Orang compok ni ke pun semak ke pesantren, rombongan wali 5, rombongan dekik ke para wali-wali pas depak tengah perjalanan pada sejuk kemi anak ngucak ke supir, Pak supir nyari masjid kada ambu, anak apa gula cuk kemi. Akhir ambu neneng masjid akemi kapi takkan tanya beramal paleman. Napa masjid kuru erekan pakemian ben empian kita. Beni pakemian kuru cak sak biasa aki ngak keleka. Mun pola na tak dosa tak salah kuru masjid Allah Subhanahu wa taala sekalipun masjid di kana nang tengah alas ngangkui bambu tapi mun nyama masjid di tetap lebih mulja eten pengistana kepresidenan mulja na tempat ben entan sera sing ngagungin tempat mun masjid di ke keaguna Allah Subhanahu wa taala mun empian ambune nang masjid lene kemon tak ko ngang awudu as-salat dan nang masjid pondut o banget sabak ka kotak amal masjid. Cok reng empian mun ambuna nang pom dalam pasar majar du ibu empian pas nang masjid Allah empian takkan tak as-salat takkan tak as-salawat mulai mungkor empian. Beni masjid Pak Bupati kura masjid Allah Subhanahu wa taala. Dari keajaran dari bedana peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam singkatah Nabi Muhammad depak dek ke Masjidil Aqsa. Le ketika depak dek ke Masjidil Aqsa cangkolang Pak abdi bening ngalem sakit kan capo asam urat mancing sakit toju sakit jadi kapon. Le depak dek ke Masjidil Aqsa toron buroka dinta toron Nabi Muhammad atanya, ya Jibril macam banyak orang Masjidil Aqsa Jibril. Padahal tak Roma sama sekali serak asa Jibril. Tebuna malaikat Jibril kak disak tantare tanah ajunan ya Rasulullah. Karena waktu nak dintoh 100 pak lekor ibu Nabi 313 utusan sareng Allah Subhanahu wa taala epa kontoron akompol kapi badan nang Masjidil Aqsa. Kalaban napa biruhiki wa jasadiki bani kalaban arronah kalaban jasad taban arronah kalaban kautukan akompol seteja para nabi ban para rasul dan nang wakton kaisa badan nang Masjidil Aqsa menyambut rabuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamangkan sampai seputaki qad ba'asakumullahu ta'ala ila dunya wa ahyakum hayatan dunyawiyatan bi arwahihim wa ajsadihim ikraman wa ta'diman li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sateja para nabi dan para rasul setoron badan nang Masjidil Aqsa dan kekalaban jasa taban arronah parlona ikraman wa ta'diman kangkui amul jaakiban mengagungkan rabuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La mereka dintanun Kanjing Nabi yatoren ban malaikat Jibril yatoren ya Rasulullah. Sakadin to astan malaikat Jibril yatoren ya Rasulullah. Seteja para nabi ban para rasul lan dikecil ke mancing. Mancing pas beri jalan tengah sakadin to apiyak yatoren ya Rasulullah. Cepon para nabi yatoren ya Rasulullah. Dan ke akhlak para nabi engak nikah. Mangka namun para ulama para kiai dan kemun ating tuting ngangkui engak nikah Pak. Sobung ceretan ajaran dari Islam orang nikah atu tingkacer nikah sobung Pak. Orang mun sampai atu tingkacer dan nikah lampana setan sebuah kesombongan kacongkaan lampana para nabi engak nikah. Ya toren ya Rasulullah, ya toren ya Rasulullah dan nikah ibri jalan tengah. Mangkan menenang ini dae seputaki wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam
Kanjeng Nabi ini katoron menuju Masjidil Aqsa ke imaman. Kaangkui napalis solah. Kaangkui alaksana aki solat separata sarang Allah. Pasalla kullu mampis sama. Maka amakmum sekapi na para nabi setoron dari langit. Wa antal imam ajunan ya Rasulullah sebagai imamah. Depak de kami beradan malaikat Jibril. Adan malaikat Jibril akati adan sebadan ng enanggungan seelampaaki sarang ahlus sunnah wal jamaah. Allahu akbar, Allahu akbar. Mari kini ka iqamah malaikat Jibril akati iqamah seelampaaki sebadan ng lembaga pesantren Al-Miftah sebadan ng kaento leni kapon elampaaki emasan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka danon adan leni ke pertama saya mengundangkan leni ke malaikat Jibril sebagai panggilan keangkui orang yang ngadep ke Allah subhanahu wa ta'ala. Lemila dari nikah mon adan kebain mainan. Apa mendeki pada lomba adan pas berde suara ni kesenyaman tapi in mainan adan cek pajuara. Mun kini kayak pajuara maka bekal berde adan ni kain mainan. Compok ki abdina wakton ka disa bada lomba azan bada nak kanak ka dinto sai suara deh le wakton azan nyaman pok kelompok ki banyak berengah dapat kalimat hayya ala sholat pas anyanyi hayya ala sholat jawab bener hayya ala sholat gula langsung keluar cek pajuara aja deh Pak Ambu cek pajuara ngonjil sampai pajuara maka bekal beda adan ekebain mainan karena adan ini kepanggilan keangkui orang ini kan ngadep ke Allah subhanahu wa ta'ala keangkui as-salat selema waktu pasolla nana ekini kan Nabi Muhammad ekoca sayyidul anbiya wal mursalin ekoca imamul anbiya wal mursalin lenikah nyamana Isra makna Isra ini ke orang ajelen malam. Mari nikah Nabi Muhammad Mi'raj. Mi'raj nikah ongke pak. Ongke. Mon nanang ekau moske nikah. Ongke. Pokok ongke karena pampian. Mari ongke kata selangker. Anyama Mi'raj. Panjenengan naik kami barka dinto. Anyama Mi'raj. Panjenengan naik ke atas genteng. Ngemecek genteng. Anyama Mi'raj. Mari nak empian Paleman. Dari tempat pengajian nikah. Pas naik empian kayu. Mi'raj. Iya kedua kan sedikah. Mangkan impian mon napagi mon pon kerong kayu cek nyak banyak bahasa Mi'raj yulek kan sedekah lah muslimat kan engak kenikah mas Mi'raj ta mas memayu mon numpak Abu Rokan sedekah mon orang laki lah tapi saya maksud Mi'raj nang ekanto Nabi Muhammad dikeedikan sareng Allah subhanahu wa ta'ala lah nek tak numpak buruk le cek salah pengertian tak numpak buruk kanjeng Nabi. Cuman kan kata berdemo dana TikTok leni ke mengatakan Nabi Muhammad Mi'raj idikanin Allah pakun numpak buruk entan. Tada keterangan kitab engak kenikah. Leni ke pas beda alat dari tas langit mon gula empian ki kona ngaji leni ke beda ada dari tas langit. Lah maksudnya pada sebuah alat dari tas langit patoron ben malaikat nang ekalaman Masjidil Aqsa Kanjing Nabi ongke dan kepas ajalan tibi sadekah. Jak saking mangken elip atau eskalator. Ongke Kanjing Nabi ni kader langit kapeng setong 2 3 4 5 6 sampai kapeto akhirah Kanjing Nabi ni kakatibi jun ajunan langsung sareng Allah subhanahu wa ta'ala dan nang ekenikah Nabi Muhammad ben umatan Nabi Muhammad wajibaki keangkui alaksana aki solat selema waktu dukur asar maurib isya ben subuh kecuali hari Jumat orang ini kalake tak oleh orang ini ke solat dukur muntakin karena udur syar'i lamila dari nikah para muslimat para bu ibu mun laken empian nikah hari Jumat dan nikah oja alakoh empian mun ngare amas kol 11 nikah sede tengah. Mari kini kesero istirahat sekejap siapa kisarung aben kalambina pokol 12 korang saparapat ojalah kena seentara ke masjid ojalah kena seentara ke masjid dan ini kemun orang bini pelak
Karena tada cerita na orang laki ngusok kabinina ngan serengan kabinina ceremet kabinina mon ben binina dek esoro asolat nika tada sing ngusok. Mon ki beder yang laki ngusok dek kabin polan esoro asolat. Gula taon ning orang laki macam engak napa engak kenikah. Kecuali hari Jumat tak oleh Pak. Kotuh Jumat kapi dan ekene kai perintah sareng Allah Subhanahu wa taala seluruh umat Islam seminggu sekalian koto akumpul dan yang masjid Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda ebdian haram ebdian. Gula pernah telat ke antara ke masjid dari setong perjalanan adan masjid barangkat abdin lebat lorong karena ampun selak nganale abdin sebagian tatang kene kena ku persal. Masjid ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bedegi ni kasi entar pe persalika. Masjid asolat Jumat sebagian tatangkan ni ka ngepe persal entara ngare dan ni kasi beda ebedian berak. Ebedian. Bah ongkuan Pak. Mangkan gula ngocaan nang ebedian. Muncet orang yang tak pernah ke masjid, tak pernah asolat Jumat, munjeria mate poton cek sumber. Nah tak ngecok rebe, saking karena pola nak orang Jumat abad entar ngare akhir esang kang ngecok rebe lenikah badana peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le para hadirin hadirat para ajunan seseteja na abdina hormati ben abdina amul jaaki sekondi aki abdina mator. Yang abdina di kepentingan ongkuna cek terona abdina ki pangkina ki lengkina sareng al mukarram kiai Kak Rinto ki andi kepentingan gitu. Lihat dari Kak Rinto non ngiring dan akhir zaman abdina ban para ajunan nak foto cek sampai lepas ateh pikiran tanaga hubungan ben guru cek sampai lepas. Karena kini kecilina barokah, kini kecilina ketenangan, kini kecilina kesuksesan. Cek sampai lepas engak kenikah. Iki alhamdulillah lembaga eka dinto mabeda haplatul impikan. Seke alumni saya mulai lambe, sepon banyak taoning. Dek ka lembaga nah eyon ceng ban pela ka panitia sing bisa tapang kiban guru nah tapang kiban dang sarengah nang malam samangken leni kepentingan haplatul imtikan cek sakala penting gula ban empiane ka entar ka guru Pak lebih guru alif lah lebih guru alif kan kadang orang kan banyak bila raja otang aslako tak sukses keluarga tak tentram engak pon ka guru nesene engak pun ke astana guruna bila epa sukses ben Allah Subhanahu wa taala numpak motor bagus guruna beda pengkir lorong kun etotop kacana perak nunduk dari dalam beni engak nikah mangkat abdina engak dek kada buna guru mon orang nikah delmus ka guruna tak kira nemu kesuksesan tan al mukarram guru abdina ke Lutfi Ahmad nika pernah ada busa Kak Dinto lambe beda orang ni kecangkolang mikat kaleresan nyaman nak pada nyaman nak dol sebut. Ladi kesantri langkuran abidi ni sukses luar biasa. Sukses andi gudang banyak karyawan ni banyak setung tempu ni kayak bangkrut sareng Allah Subhanahu wa taala. Sampai romana koran sebulan seisi tak bang. Kakayaan pon sobung sabar pon sobung eyoja otang pas sebini ni kan ngocak mas empian ni pas kan pasti andi guru torena empian ni ka entar ka guru nah minta petunjuk empian ka guru nah pola tak sampai isita romanika mas mun sampai isita ben ebang gula ben empian anak gula ben empian nang eka amma mas akhir adul ni ka ai ngak si andi guru alif berangkat adul ni ka pagi berangkat depak setengah petok guru alif ni ka perpan bada elangker ki adan tek salat duka. Mari ni kan habis assalamualaikum kiai waalaikumsalam. Mari habis adul cai pon ke ande siapa abdina adul kiai ayunan sing ngajarin abdina alif ayunan sing ngajarin abdina waitul wudu'ah abdina adul kiai mak lupa ka abdin adul sedi ma abdina anan paanu kiai de kiai ni ka enak be andul ka tuh berapa puluh tahun ben tak ada anak dul ka ya tore ben kiai ni kalau ku kata lemah. Dan dapat kata lemah dul ni ka motor singkat dah.
Dak remaka beda na bandul alhamdulillah mun abdina beres kiai. Abdina kak dinto sebelum kaya kiai samangken abdin ngadepin palang kiai arap badul Roma abdina korang sebulan seisi tak sareng ebang bangkok ngiding kaper bo ande kaya andi budeng raja banyak karyawan nah engki kiai samangken abdina bangkrut dari kak dinto abdina anyu ana petotu dak keajunan le kiai ini ka debu dol Allah Ta'ala tak kira pernah nyabut apa sih paring aki sareng Allah ban Allah Ta'ala bakal tambahin mun orang rek kencang kasoon dak ke Allah kencang asyukur dak ka paring Allah Subhanahu wa Ta'ala jareng baan selema waktu seisena 17 rakaat ruwadul baan dia enteng coba 17 rakaat esena selema waktu jere baan laksana aki kalaban ongkuan baan dia bakal sukses ban Allah Subhanahu wa Ta'ala mari nikah maksud adul kan minta analu waktu ni kaisa tak teti paleman depak kacompon bini nah darem malek can darem makak can kiai kak kiai tu kakang kok lek iya karena kok tak syukur ban baan tada isyarat kiai ni ada budak iya jareng baan de lopadul ka 17 rakaat ka selema waktu ruwadul eko selema waktu ruwadul seisen 17 rakaat aro coba laksana aki baan bakal beli kejayaan nasarang Allah bentuk syukur baan bantu pada baan dak ke Allah sebini mikir kak coba kan reken kak tada kiai ni ka abri nomeran terangan kiai ada bu lema waktu esena 17 rakaat coba reken lema waktu berarti esena lema 17 esena setong petok kak dari malek lema setong petok payakin yang kak kiai nah beli nih kakak ngening nih kok ongguan nih kak akhirnya beli berdol nih kesom lalu kulaku keluar pas siaran nalu keluar lemak setong petok asujud syukur adul ni kana nang esalah mare nikah dari pungan adul kulaku ni kemele rokok aba ni kasabal takung 76 mele apel mele kula esoon bendul ni ka entar ka kiai cai pon assalamualaikum kiai waalaikumsalam cai bah ma'bali pole bendul alhamdulillah kiai barakan tuana ajunan abdina salamet romate sita sareng ebang derem masih maksudul ajunan kan ada bu kiai laksana aki selama waktu esana setong petok sampun eken reken abdin ban bini lemak setong petok gelek kak dinto keluar kiai gelek kak dinto kiai nomor kak dinto kiai kiai ni katu kecereng kiai pak jadi haram dol, jadi dosa dol. Tak kira barokah jadi dol. Akhir adol ni kanang menang, bak ngambak pole. Pas kiai ada, wallahi ko tak aban bak andol, nang adol ni kanon du. Bit abid kiai ni kah cangkolang. Lesana getal kiai ni kah. Keru ban kiai, keru. Adol ngocaatet. Kirikin kiai setong lo bangalesan kiai kirikin kiai lemak lo bangalesan kiai setong korang setong reki eko dan tak pada dol ni kaki bit abit kiai ni akaru elong akar lo bangah elong kiai dua mulai dol ni kah tidak dapat kabin ndak remaka ku kiai tu kale beda isyarat kiai rele akaru lesan dale kak kirikin kiai lemak kak iya lesan kiai lobeng setong ni kok mari kak pak ageru elong lobeng elong kiai dua kak beli boleh kak banyak kak beli banadul lemak setong dua siaran kalaku ngening boleh jadi ngening boleh mari kak eta pusing kapi banadul ka penting nah oleh sebulan apa sih terjadi pak adul ngoper deki jengkel nanang ekeneka kalau panipeng anu nih panipeng jekung sukses jengkel lah eyoper pas tangida terbakar romana bandeng gudana katonon kapi anapa karena tak barokah kiai na perakkan sekala kepentingan aba ini kenyabis dak ka kiai nah perakkan sewaktu penting aba ini kenyabis dak ka kiai nah lihat dari nikah ngireng
Sateja santri-santri pondok pesantren Al-Miftah toreh guleban para ajunan lampa aki lampa salafuna soleh pacek kete nak ka lembaga nah pacek esto nak ka guru nah napa kepentingan lembaga guleban para ajunan cek sampai tak nolongin karena kini kejalan dari dana Allah kini kejalan barokah yang membuat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekal tebe mungkin sekak dinto sebisa abdi namator tak langkung seporan secek rajana hadanallahu wa iyyakum ajmain summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.